Psst, Josue, it's recording. Oh, Pastor, we're going to start right now. We're starting. Bendiciones, les saludamos en el amor de Jesucristo. Feliz de poder llegar hacia usted a través de estos medios. Blessings to you all. This is Pastor Luis Salazar and Josue Salazar, and we're just very blessed and happy to reach to you through this way. Vamos a buscar en nuestra Biblia Apocalipsis capítulo 1. Let's turn to our Bibles in Revelation chapter 1. Apocalipsis capítulo 1. Revelation chapter 1. Y vamos a leer el versículo del 1 al 4. And we're going to read verses 1 to 4. Tenemos un tema, We have a theme. porque el tiempo está cerca. Time is near. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y lo que oyen la palabra de esta profecía y que guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Amen. The word is read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw. That is, the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to the heart what is written, because the time is near. Amén. Cuando sucede en cualquier evento atmosférico, catastrófico, sobrenatural, Whenever a supernatural event takes place, es decir, me he dado cuenta I have noticed cuando sucede un tsunami, un terremoto, un ciclón grande, whenever a natural disaster happens, like a tsunami, earthquake, me he dado cuenta que muchas personas se interesan en saber y conocer lo que dice Apocalipsis. I have noticed that a lot of people are interested in what is said in Revelation, Porque ellos han oído o saben because they have heard or know que Apocalipsis significa that Revelation means revelar, to reveal, hacer manifiesto o descubrir lo que está por suceder. to make a manifestation or to discover something that is going to happen. Mejor dicho, descubrir lo que ha de pasar. Better said, to discover something that is going to happen. Es decir, que está hablando de un futuro. So it's to say that it is talking about a future. Apocalipsis hablaba del tiempo presente cuando Juan escribía. Revelation was talking about the present time when John was writing. Pero también hablaba de un tiempo futurístico, de un tiempo futuro, lo que debe de suceder. But it also talks about the futuristic things, the things that are going to take place in the future. Entonces, por eso muchas personas, como conocen esto, muchas personas se interesan en saber si los momentos que estamos viviendo están en la palabra de Dios. So, since a lot of people know this, they are interested in knowing that the times that we're living in now is it in the Word of God. Entonces, ¿quién fue Juan? So, who is John? Juan fue el único de los apóstoles, de los 12, que no murió así por su fe como los otros murieron. Amen. So, John was one out of 12 that didn't die like the rest did. He didn't die by his faith. Juan escribió Apocalipsis, John wrote Revelation. escribió el Evangelio según San Juan, He wrote John. y escribió las cartas, las epístolas de Juan 1, 2 y 3. He also wrote 1 John, 2 John, and 3 John. Juan
John, cuando escribió Apocalipsis, when he wrote Revelation, estaba en la isla de Patmos. he was in this island. Esta era una isla donde el que llegaba allí o el que estaba allí, He was in an island that whoever was there, era difícil salir de allí. it was very difficult for them to get out of there. Allí lo echaban, lo desterraban allí. They would place them there and they would lock them up there. Es decir, que vamos a ponerlo como una prisión a que se mueran ahí. In other words, it was like a place, a prison for people to just be left to die there. Sí, pero Juan fue puesto en libertad ya cuando era muy anciano. John reached freedom when he was advanced in age. Y Juan volvió a pastorear la iglesia de Éfeso. And John came back and was able to be a pastor of a church named Ephesus. Éfeso queda por allí, por aquel lugar donde hoy conocemos como Turquías. Ephesus is in a place where currently now is Turkey. Es decir, que Apocalipsis It is to say that Revelation, es un libro de carácter profético it is a prophetic word donde se encuentran una serie de revelaciones where a series of revelations con referencia al fin del mundo. that refers to the time that is ending, you know. En los tiempos que Juan escribió Apocalipsis, In the time that John wrote Revelations, eran en aquello tiempo donde había una persecución muy grande. it was in a time where there was a heavy persecution, Persecución a la iglesia. a persecution against the church. Y eran los tiempos del emperador romano. And it was during the time of an emperor in Rome. Era Nerón y era Domiciano. It was Nerón It was- y Domiciano. it was Amén. over these emperors. Entonces, Apocalipsis podemos decir que se divide en tres. Revelations divides itself into three parts. Según Apocalipsis 1:19 dice las cosas que ha visto. Revelations chapter 1 verse 19, it says things that I have seen, Las cosas que son things that are, y las cosas que han de ser después de esta. and the things that are going to happen after this one. Es decir, que el Espíritu les revela a Juan It is to say that the Holy Spirit was able to reveal itself to John, el tiempo está cerca. that time is near. Es decir, que nos está exhortando a nosotros He is exalting us, letting us know a vivir una vida preparado como que si fuera ahora to live a life prepared like if it's now. el levantamiento de la iglesia. The raising of the churches. Yeah, ese momento. Yo tengo que vivir mi vida preparado. I have to live my life like I'm prepared. Fíjate, yo sentí en mi corazón con estos acontecimientos que está sucediendo hoy en día en el mundo. I felt in my heart the situation that is occurring now in the world. Estos momentos, estos acontecimientos con esta pandemia, The situation with the pandemic, con los eventos atmosféricos the events that is in the atmosphere, y también con los movimientos políticos del mundo. and the movements within the politics in the world. Es decir, que Dios está avisando. It is to say that God is warning us. Desde el tiempo de Juan hasta ahora, Dios está avisando. From the times of John till now, God has been warning us. Es decir, que Dios ahora mismo está avisando. It is to say that God right now is warning us. Es decir, cuando hablamos de avisar, es que nos están dando una advertencia. When God is warning us, right, the meaning of warning is that someone is warning you or letting you know something, you know. Es decir, Dios les revela a su siervo, God reveals himself to his people, a su siervo, a nosotros. to us. ¿Por qué Dios avisa? Why does God warn us? Porque Dios nos ama. Because God loves us. Dios nos advierte. God Adviertes. Es decir, para que no nos pase nada malo. God doesn't want nothing wrong to happen with us. Porque en segunda de Pedro, Because of Second of Peter, capítulo 3, versículo 9, chapter 3, verse 9, dice Dios que Él no quiere que ninguna alma perezca.
It says there that God doesn't want any soul to perish, Es decir, sino más bien que todas vengan al arrepentimiento. that all souls may reach repentance. Juan, That all souls may reach that all souls may repent. okay. Juan, John, si seguimos leyendo Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3, if we begin to read Revelation chapter 2 and 3, Juan le habla allí a las 7 iglesias. John there is talking about the 7 churches. Estas 7 iglesias, These 7 churches, Juan escribe John is writing el momento que ya estaban viviendo en ese tiempo. the moments that were happening at that time. Pero a las 7 iglesias se dirige también. But the 7 churches, they are also directed to Es decir, que esas 7 iglesias those 7 churches son representantes de cada creyente. are a representation of every believer. Juan comienza a escribirle a la iglesia de Éfeso. John begins to write to Ephesus. Son 7 iglesias. There's 7 churches. Estaba Éfeso, It is Ephesus, Esmirna, Smyrna, Pérgamos, Pergamos, Tiatira, Thyatira, Sardi, Sardis, Filadelfia Philadelphia, y la Odisea. and Laodicea. Es decir, a la primera iglesia que le escribe el Espíritu, The first church that the Spirit is talking to, le escribe es a la iglesia de Éfeso. it is written to the first church, Ephesus, Y le escribe a la iglesia de Éfeso and it is writing to the church Ephesus. y la reprensión fue And what was said was, porque tú has dejado el primer amor. you have lost your first love. Es decir, pero tengo contra ti que ha dejado el primer amor. It says that you have lost your first love. Es decir, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. It is to say, we're talking about Revelation chapter 2, verse 4. Entonces le dice, esto recuerda por tanto de donde ha caído. Remember where you have fallen. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Repent and do what you must do. ¿Cuál eran las primeras obras? What is the first thing to do? Que Éfeso comenzó That Ephesus began a caminar con el Señor began to walk with God en este primer amor. in this first love. ¿Y cuál era ese primer amor? And what was that first love? Ese primer amor That first love. dice explicando el mismo Jesús, nuestro Señor Jesús, Jesus was explaining en Juan capítulo 14, versículo 23, in John chapter 14, verse 23. dice Jesús que el que lo ama guarda su palabra. It says Jesus says that those who love him will keep his word. Y dice, y mi Padre también le amará. And my Father will also love you. Es decir, que aquí Éfeso So here, Ephesus, había dejado el primer amor. they lost their first love. Y si venimos a ver cuál era ese primer amor, And if we begin to see and realize what was the first love, es decir, que no estaban dando en la obediencia del primer amor. they weren't obeying their first love. No estaban andando en obediencia, repito de nuevo. They weren't walking in obedience. Es decir, ese era el primer amor. So that was their first love. Hoy en día, nosotros los hermanos, Nowadays, us, le decimos, está caminando con un pie allá y otro pie acá, un ejemplo para explicar de hoy en día. we say nowadays, you're walking with one foot over here and one foot over there. Pero Dios le llama la atención y le dice, vuelve a la primera obra. But God warns them and tells them to come back. A estas 7 iglesias To these 7 churches que Dios le habla, that God is speaking to, la única que no tuvo reprensión, the only one that wasn't spoken to, es decir, hubieron de las 7 iglesias 2 que no tuvieron reprensión, que no le llamaron la atención, para que tú lo sepas decir en inglés. yes, there was 2 churches that God didn't speak to them or had to talk to them. Fue a la iglesia de Esmirna And that was the church Smyrna y fue a la iglesia de Filadelfia. and Philadelphia. Fíjate, la iglesia de Esmirna The church of Smyrna, tenía un pastor, un obispo they had a pastor, a bishop, llamado Policarpio.
that was named by this Policarpio. name. Yeah. Policarpio murió por no negar su fe. This bishop died by not denying his faith. Es decir, era la iglesia que sufría persecución, So it's to say that this church was followed by persecution. que seguía persecución por la fe en Jesucristo. That had persecution against them for believing in Jesus Christ. Pero a la iglesia de Pérgamos, But the church of Pergamos, Dios le dice, tiene que arrepentirte. he tells them, you have to repent. A la iglesia de Teatira, To church of Thyatira, ellos allí pues tenían una profetisa o una profeta there they had a prophet or prophecy que como la apoyaban en su profecía o la tenían allí. they supported this prophet. Es decir, era una maestra que educaba mal. They had a teacher that was educating wrong. Aquellos maestros que explican las cosas y dicen eso no es nada. Those teachers that say, oh, that is nothing. Es decir, a lo malo le decían, that's okay. To bad things, they would say, that is okay. Es decir, la iglesia de Sardi The church of Sardis era una iglesia que estaba dormida. was a church that was asleep. Acuérdense que estas 7 iglesias Remember that these 7 churches representan más bien al creyente. represent the believers. Era una iglesia que estaba dormida. It was a church that was asleep. Es decir, ya usted sabe, dormida. So you already know they were sleeping. Es decir, la iglesia de Filadelfia, The church of Philadelphia, como ya dijimos, no tuvo reprensión. like we said before, God didn't had to speak to them. La iglesia de la Odisea The church of Laodicea era aquella iglesia que Dios le llama la atención o la reprende was the church that God rebukes. y le dice porque ni eres tibia, ni eres fría ni eres caliente. He says to them, you aren't cold and you aren't hot. Eres tibia. You are warm. Por eso te voy a vomitar. So that is why I will throw you up. Pero en este mensaje a las 7 iglesias, But in this message to these 7 churches, lo más importante de este mensaje the most important part about this message es que nosotros le servimos is that we serve a un Dios que Dios le da oportunidad. a God that gives opportunity. Oportunidad porque nos ama. An opportunity because He loves us. Entonces, si usted lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, If you read Revelation chapter 2 and 3, allí usted va a leer lo de estas 7 iglesias. you will read about these 7 churches. Pero a estas 7 iglesias hay otro mensaje. But talking to these 7 churches, there is also another message. A estas 7 iglesias le dice al que venciere. To these 7 churches, those that overcome, Al que venciere. those that overcome, Y le da una promesa. and they give them a promise. Dice, al que venciere le daré de comer del maná escondido. It says that those that are able to overcome, I am able to feed. Y le voy a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito que nada más él lo conocerá. And I will give you a white stone with a name written on it, and only those that receive it will know. Dice en Apocalipsis 3:5, It says in Revelation chapter 3 verse 5, al que venciere, those that overcome, al que venciere será vestido de vestidura blanca. those that overcome will be dressed in all white. Y no borraré su nombre del libro de la vida. And I will not erase their name from the book of life. Es decir, que al que venciere, It is to say, those that overcome, ¿qué es lo que tenemos que vencer? what do we need to overcome? ¿Qué es lo que tenemos que vencer? What do we need to overcome? Todo aquello que es obstáculo All those things that are obstacles en mi vida, in my life, de yo no llegar al reino de Dios, that is detaining me from reaching heaven, de todo aquello que es obstáculo que yo no camine en obediencia, all those obstacles that are holding me back from walking in obedience, ¿qué yo tengo que vencer? what do I need to overcome? Es decir, que yo me tengo que hacer un autoanálisis, It needs to say that I need to analyze myself. yo mismo mirarme I need to look at myself. y yo decirme, esto es obstáculo. This is an obstacle. Si hay algo malo en mí, If there is something wrong in me, vencer eso, I will overcome it, que es lo que me detiene. which is something that is detaining me. Entonces, es al que venciere. So it is to those that are
overcomers. Yo voy a vencer I will overcome todo aquello que sea obstáculo. all those things that are obstacles. Obstáculo en mi vida, Obstacles in my life de obtener, to hold me back. de obtener aquella corona. To hold me from reaching that crown. Dice que ninguno tome tu corona. It is to say that it says that nothing shall hold you back from getting that crown. Cuando dice ninguno es que ninguna cosa When it says nothing, it says that those things, sea el obstáculo a mi salvación. whether there are obstacles to reach your salvation, Pablo dice en Filipenses, escribiéndole Pablo a la iglesia de Filipo, Paul writes when he's speaking to this country en el capítulo 3, versículo 13, in Philippians chapter 3 verse 13. dice Pablo, Paul says here, hermano mío, yo no lo he alcanzado todo, brother of mine, I haven't reached everything, pero sí una cosa hago, but one thing I would do, olvidándome de todo lo que queda atrás. I would forget about everything that's behind me, Y dice Pablo, yo prosigo hacia la meta, and I would continue to move forward al premio supremo, and reach the goal that is ahead of me, al premio supremo del llamamiento de Dios. and win the prize of which God has called me. Es decir, que yo le invito a usted en este día, So I invite you today, now, correr la carrera, to run the race, venciendo overcoming todo aquello que sea obstáculo, all those things that are obstacles, todo aquello que me detiene, all those things that are detaining me, todo aquello. all those things. Es decir, que yo me hago un autoanálisis, So as I say, I do an auto analysis, que es muy bueno hacernos el autoanálisis which is very good to do, y mirarnos adentro and look within y examinarnos bien. and examine ourselves. Y el Espíritu Santo, And the Holy Spirit, el mismo David en una oración, David in a prayer said, le dijo al Señor, he says to God, Señor, escudriña mi corazón, he says to God, this come into my heart, search my heart, escudriña lo profundo de mi corazón allí, escudriña lo que está escondido allí discover all those profound things that are within, y déjamelo saber. and let me know. Es decir, porque hay cosas a veces que creemos que estamos bien Because there are things that we may believe that is okay, y estamos mal. and it is wrong. Es decir, que David quería obedecer al Señor. So David wanted to obey God. Es decir, que David se estaba haciendo un autoanálisis él. So David was doing an auto analysis, Es decir, mirándose él, examinándose él, looking and examining himself, no examinando a otros, sino él, not examining others but himself, preocupándome primero por mi salvación, por mi vida, worrying about my salvation, my life, para después preocuparme por la de los demás en cuanto yo pueda ayudarle. so then I can help others. Vamos a proseguir la meta. Let's proceed to the goal. Vamos a seguir hacia adelante. Let's go right ahead. Pero si hay alguna persona But if there are people, some of us, que todavía no te ha escrito su nombre en el libro de la vida, if there are some of you or some of us that haven't had a chance to have your name written in the book of life, ahí donde usted está, right there where you are, usted puede levantar su mano, you could lift your hand. decirle, Señor, te acepto como mi único salvador personal. I accept you as my Lord and Savior. Perdona mi pecado, Forgive my sins. que yo quiero, mi Dios, That I love my que mi Christ. nombre esté escrito en ese libro de la vida, That my name may be written in that book of life. para yo tener esa promesa que tiene la iglesia, So I can obtain the promise that the church has de estar en el reino de los cielos. to be in heaven. Bendiciones, Dios le bendiga. Blessings to you all. Gracias por su tiempo. Thank you for your time. Nos puede proseguir escuchando o viendo, mejor dicho, You can continue to watching us and seeing us por Facebook, through Facebook, Instagram Instagram, y Zoom. and Zoom. Bendiciones Blessings. y hasta pronto. Until next time.